Sungai Besar Mississippi, sebuah sungai terpanjang di negeri Uncle Sam, Amerika Serikat. Airnya mengalir melintasi 10 negara bagian di utara, meliputi Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Mississippi, dan Louisiana, hingga berakhir di Teluk Meksiko. Bukan hanya sumber kehidupan, air sungai Mississippi juga menggerakkan ekonomi setiap negara bagian yang dilintasinya. Tapi tahukah Anda, air sungai yang mengalir sepanjang lebih dari 3.700 km ini berasal dari danau kecil di Minnesota yang luasnya hanya 4,7 km persegi. Berada di Taman Nasional Itasca, danau ini menarik para turis datang ke Minnesota. Mereka takjub, hendak menyaksikan hulu Minnesota ini. Tak ada yang menyangka sungai sebesar Mississippi yang terkenal itu berawal dari tempat sekecil ini. Hutan pinus di sekitarnya membuat tempat Itasca begitu tenang, jauh dari kebisingan kota. I feel pretty good about it. It's smaller than I was expecting. I'm still trying to understand how something so huge, one of the major rivers in the world, starts from something so small, or so modest, I guess. But it's amazing. It's really beautiful and very peaceful. Lalu dari mana sumber mata air ini berasal? Connie Cox, pakar hutan sekaligus penanggung jawab kawasan ini, punya jawabannya. A lot of people wonder where the water comes from on the Mississippi, and they think, do you get that much rain or snow? But actually, most of the water in the lake behind me and in the river behind me comes from groundwater. So yes, it eventually is from the rain and snow, but it's water that seeps down deep into the ground and comes back up through natural springs. And so over 60% of the water is groundwater, and you can see people wading in the water today. That spring water is about 45 degrees Fahrenheit, but we're having a warm spring, so the overall water temperature is about 60 degrees Fahrenheit right now. Itasca tak hanya soal air, kawasan ini juga ditopang ekosistem hutan pinus. Pepohonan ratusan tahun yang ada berfungsi menjaga air danau tetap jernih dan jadi rumah rusa dan beragam jenis burung. Sayangnya beberapa pohon tumbang termakan usia atau bagian batangnya dirusak burung pelatuk. Upaya konservasi di kawasan Itasca terus dilakukan meski tak mudah. Bibit pinus muda yang ditanam tak seluruhnya tumbuh, jadi santapan rusa. Within Itasca, we do try and manage for our pine forest. What we do is we protect them from deer. So we have deer fences, which are called exclosures, to keep deer out. So when we are planting young pines, we'll hand plant a lot of young pine. We'll put seed on the ground for pine, but we don't want animals eating them. So we'll put the fences. We'll do what's called bud capping, where we put pieces of paper on top to keep the buds from being eaten. But we'll also try and monitor for other things, such as white pine blister rust, and we try and get rid of trees that may be infested with that fungus. There's a lot of research going on in order to learn more about our pine system and the health of our pine, and so we learn every day. We're still learning, and we're very fortunate because the University of Minnesota has a research station here in the park, and a lot of the research that people are doing we use in helping us to manage our park with the most current methods available. Sebuah mitos menarik perhatian wisatawan Danau Itasca. Sebutlah satu harapan saat menyeberangi sungai kecil di hulu sungai Mississippi ini. Sebagian warga di sini meyakini dapat terkabul kurang dari 90 hari. Tak ingin penasaran, saya pun mencobanya. Salah satu mitos yang terkenal di sini adalah ketika Anda menyeberang dari sisi sebelah sana menuju ke sisi sebelah sini, Anda bisa menyeberang sambil mengucapkan permohonan, make a wish begitu. Dan mitosnya adalah kurang dari 90 hari permintaan Anda bisa dikabulkan. Mengapa 90 hari? Karena 90 hari adalah waktu yang dibutuhkan air ini untuk mengalir dari hulu sungai Mississippi, melewati 10 negara bagian hingga akhirnya sampai di Teluk Meksiko. Saya sudah membuat satu permintaan. Konservasi hutan dipadu wisata alam jadi daya tarik wisatawan ke Itasca. Hampir 1,5 juta wisatawan tercatat berkunjung setiap tahun. Panorama alam nan indah dan udara segar di sekitar hutan pinus, bak magnet bagi pengunjungnya.
Konservasi kawasan ini hendak menunjukkan kepada warga Amerika Serikat termasuk dunia legenda kemasyhuran Sungai Mississippi diawali dari sebuah danau tenang nan cantik Itasca. Feni Sinuraya, Subandi, Kompas TV, Minnesota, Amerika Serikat.